ফেসবুকে লাইভও আসছিলাম, তাই জন্য আমি ইউটিউবে এখন আসলাম আর কি। কালকে যে আমার বলার কথা ছিল যে আমি यूट्यूब लाइव আসবো, তাই জন্য আমি यूट्यूब এখন लाइव এসেছি। सो गाइस मैं अभी कल जो मैं रील बनाया था, बोला था कि आज मैं लाइव में आऊँगा, सो इसीलिए अभी आया है। इसलिए मैं आज लाइव में आया है, क्योंकि कल मैं एक रील डाला था, बोला था क्योंकि मैं लाइव में आऊँगा। सो गेट स्टार्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव में आज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाइव ওভার করে কিছু কিছু মানুষ থাকবেন আমার কমেন্ট করেন, সরি আনাদের গাইছে লাইক করেন, কিছু কিছু মানুষ আসলে একটু ভালো লাগে। আমি চেষ্টা করবো কিছু ভালো ভালো কথা বলবার। सो गाइस मैं कुछ अच्छा बात करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि आप सभी को जिससे अच्छा लगे। কেউ এসে গেলে লাইভটা শেয়ার করবে, তাই জন্য কি আমার কমেন্টে চলে আসছে।